Morning, good afternoon, good evening. How to make a slushy drink. Dito sa India, inaniyon paghimo mano-mano, putang kag ice, sugar, lemon powder, fresh lemon, and then pagkahuman na soft drinks. Any kind of soft drinks, but usually Sprite. And then you make a slushy one. Inanaon paghimo mano-mano. Wow. Diri sa Pilipinas, nakaimbento, pinagi sa pag-eskwela sa Tiesta, himo siya ihang kagalingon nga machine, matuyok-tuyok para mahimong slushy. May murag slime siya kagamay ba. Nga any soft drinks, na siya flavor, nga butang, nag-eskwela din ni siya og Tiesta. Nga siya naghimuan ng ihang machine. Wow! Slushy lemon drink. Wala.